Ovo mi je ručna kočnica od dampera. Među položaj mu je grijač. Izravnao sam komši ovaj far. Evo da vidiš kako radi punjenje. Znači sada demontaža ovoga crijeva, ali baš su sajle fizički zapele. Kad bi mu barem neko mogao napraviti sajle. Kazat ću ti sada, ovo vidiš odmah curi. Idemo. Pa mogao sam ja još to natovariti, ali nema veze. Došlo je vrijeme i da isprobamo mašine u radu. Ovo je suho sve. Ovo je dobro. Ovdje smo nauštrili planirku. To sam ti pokazao danas. To je dobro. Ovo je kao da nema termostata. Tu gledaš. 0. Ok, vratit ćemo mu to nazad. Da, to je to. Može, idemo još malo raditi. Dobar dan, evo nas u novoj epizodi. Danas malo radimo lagane stvari. Servis radimo lagano na svim strojevima. Kubota manja, 2,6 tone, 3,5 tone kubota. Jedna nam nije ovdje na ranču, nema veze. Taj radi, taj zarađuje, subota je. A mi isto radimo nešto. Eno ga moj sinčina tamo kosi travu. A ja ovdje mome kolegi radim, to smo spomenuli u prošloj epizodi, alternator, hidraulično crijevo tamo što mu curi i sve ćemo mu pregledati onako drugarski što se kaže. Uglavnom, evo samo da ti kratko pokažem, radim na alternatoru, odmah sam prvo i skinio minus klemu. Zašto skideš minus klemu? To smo isto spominjali, zato ako ključem dodirneš masu, ništa se neće dogoditi. Ako bi u ovome slučaju plus skidao i dodirnio masu, imaš direktan kratki spoj. Vidiš ovdje nešto jako loše. Ovaj nosač ovdje dolje, nadam se da je samo vijak otpušten. To kada budemo sastavljali nazad vidjeti ćemo šta. Remen mi se čini dobar, ali pogledaj koliko je ovdje se to sve nagnilo i drljalo. Tokarilo, da tako kažem. Ovdje je otkinut ovaj nosač, njega ćemo naravno napraviti. Ovo će biti jako lako za napraviti. Ovdje je ova naša sajla, što smo mu već napravili, sajla gašenja. To, ako te zanima, imaš u prošloj epizodi, a ako si već vidio, bravo za tebe. Prvo će biti popravak ovoga cilindra, evo, i to ću ovaj puta sam pokušati promijeniti. Već sam počeo tražiti brte za njega, tako da neće biti problem. Tako, prije sam skidao te cilindre i nosio ih dečkima tu u našoj okolici Osijeka da nam naprave, ali ovo sam rekao, ovaj ću sam. Pa ćeš vidjeti i to kako će biti. Popratiti ćemo šta ćemo sve ovdje raditi, kontrolu tekućina, vidiš ovdje gore na razvodniku mu dosta curi ulje, mislim da to neću moći ništa s time jer treba set za reparaciju, ali ovdje jedno hidraulično crijevo curi, to ćemo mu moći napraviti. Evo nas u nastavku radova, alternator smo riješili, ovaj novi nosač zavarili, žice popravili, izmjerili punjenje, ima napon punjenja 14 V i 14,3, što je ok. Našli smo i drugi problem, to gdje hidraulično crijevo je puklo. Evo, baš možeš vidjeti ovdje, znači sada demontaža ovoga crijeva, moram samo vidjeti gdje ide, nadam se da mi je jedno od ova dva, tako da mi to bude pristupačno za rad. Moglo bi biti, da, moglo bi biti. Evo vidim da je mome Pajdi, kolegi, dosta suh damper, pa ćemo odmah uzeti malo mazalicu i odmazati. Posebno vidim ovaj tu dio centralni za skretanje, tu je znači mazalica, tu ćemo utiskati mast i svugdje dalje gdje bude bilo potrebno. Evo, zabavljam se sada, skidam ovo crijevo, nadam se da je jedno od ova dva trebalo bi biti, da, jer to su dva cilindra povezana, najvjerojatnije je ovo ili ovo. Trebalo bi ići to. Ovo radi dobro. Da, nedostaje tekućine, pa ćemo dosipati to. Odmah kontroliramo antifriz. Evo viš, sa ovime uređajem. To ćemo napraviti. A kada već sve to radim, imam i ovdje crijevo na ovome bageru.
mogao bi njega odmah ovim potezom napraviti, jel vidiš, ovo je baš gadno u opasnosti, tako da ću skinuti odmah i njega i oba crijeva promijeniti i napraviti. To ću možda spustiti ruku i kran dolje, tako da, čekaj samo da vidim, iz ove komore će mi curiti. E pa dobro, neće tu biti baš problema, jer ovo je visoka komora, tako da ne bi mi trebalo puno ulja odavdje curiti. A imaš i one univerzalne čepove koje kada otpojiš spoj staviš, ali ako ih i nemaš, možeš se poslužiti sa izolir trakom, duct tapeom, ili meni se pokazalo jako praktičnim ona mekana vrećica najlonska. Znači nju možeš nagurati i zaustavit će ti krvarenje ulja, da tako kažem. Evo, rastavljam ono crijevo i najvjerojatnije i ovo prije nego što neka kiša se spusti. Može, vidimo se dalje u radovima. To, da ugasimo ovu pilu, samo da vidim kako je remen zategnut. Odlično, to je to. To, kada možeš vrtiti motor preko ventilatora, to je dovoljno. Nadosipat ćemo mu tekućine, upaliti ga da radi, tako da i njemu možemo izmjeriti isto antifriz. Vidjet ćemo ovo ulje u kočnicama, čini se da nedostaje. I tako, redom, mic po mic, napraviti ćemo, malo ćemo ga urediti. Može, vidimo se kasnije u radovima. Evo nas u Novome Danu, prilično je prohladno vani. Je sinoć, to jest jučer, bila velika oluja ovdje. Sve je ostalo na svome mjestu, manje više. Da se vratimo mi na ovo, crijeva su gotova. Evo, ovo crijevo, ovo sam ti htio pokazati kako sa vrećicom običnom, pokazat ću ti sada. Ovo je, vidiš, odmah curi. Znači, ovo ti na jednostavan način dobro zatvori. Isto tako sam tu napravio. Ovdje imamo ovo crijevo za bager. Evo ga. Da, to je to. Stavili su mi novu izolaciju. Sad mi je ova stara ostala. Stavit ću možda na ovo crijevo. Sve ćemo iskoristiti. I za mini damper je ovdje također gotovo crijevo. Njega ćemo ovdje ugraditi. Evo, odmah da ti pokažem kako sam to jučer morao ostaviti zbog nevremena. Ovdje imaš ovu sigurnosnu polugu, ali hidraulika drži odlično cijeli dan. Vidiš, nije se spustila hidraulika. Znači da su ovi cilindri i razvođe u potpunosti ispravni. To je super. Da, ovo sam ti htio pokazati. Tu sam ostavio žicu, vidiš je tamo. Tako da si jednostavno provučem nazad crijevo. Prvo ću ga samo ovdje zatvoriti sa nekom trakom da mi ne uđe malo prljavštine dok ga provlačim. Oblačim rukavice i na sastavljanje pa ćemo testirati malo mini damper. Ovdje ima posla kod mene i naravno i ovaj bager ćemo isto upregnuti. Ok, vidimo se u radovima. Ovo je završeno bez problema. Nije bio nikakav problem ovo za napraviti. Zaboravio sam ti reći šta ti znači ova oznaka. Evo, ovo ti naša jedna osječka firma jako dobro radi. Stavljaju oznake na svoja crijeva. Zašto? Iz dva razloga. Prvo, rade svoju reklamu, što je baš mudro. Evo, vidiš. A drugi razlog je, na primjer, ako ti na gradilištu ponovno pukne crijevo, dovoljno im je uslikati bar kod, nazvati ih i dok ti dođeš u njihovu radionicu, oni ti već pripreme. To je kada imaš hitan slučaj, plus za to. Ajmo mi sada ovdje vratiti se. Ovo crijevo sam isto priredio za ugradnju. Evo, viš, ovako sa trakom ga samo malo zaštitiš da ti ne uđe prljavština. I sad ova žica ide ovdje. Ovdje baš i nije nešto pretjerano teško vratiti ovo crijevo, ali svejedno uvijek je dobra praksa sa žicom ili sa sajlom crijevo vratiti na svoje mjesto. Ok,
čini se da će mi trebati ovdje 2 ruke da malo vučem, da malo guram. Aha, evo ovdje je zapelo, u redu. Da, trebamo ovdje 2 ruke. Sastavljam to, pa palimo jedan i drugi stroj. Vidimo se. Završeno je i ovo, bilo je baš prilično lagano. Zaboravio sam ti reći još samo jednu stvar. Kada crijeva dotežeš, pripazi da nisu uvrnuta. Znači uvijek jednu stranu završiš i onda ovu drugu nekako staviš na sredinu. Čekaj da ovu polugu ne zaboravim vratiti. Sad ćemo mi upaliti dampera da vidimo kako se on ponaša na ove hladnije temperature. Onda idemo i na vager. Da, super prilika da ti ovdje pokažem. Znači evo, baš sad sam primijetio i ja, možeš vidjeti kako je ovo hidraulično crijevo uvrnuto, a ovo posebno još i više. Onda ću jednostavno ovdje otpustiti matice, jedno i drugo, i namjestiti ga u što prirodniji položaj. Evo kao što je s ove strane, vidiš ovdje je recimo u redu. Znači, nije uvrnuto kao ovo, tako će biti manje fizičko opterećenje ili da kažem, ili mehaničko opterećenje na crijevo. Estetski bolje izgleda, crijevo neće biti tako napeto. Ajde da se vratimo na paljenje ovoga stroja, pa ćemo vidjeti kako je. Znači, da mu aktiviramo grijač, samo malo. To, grijač radi, malo ćemo sačekati jedno 10 sekundi i onda ćemo vidjeti kako ovaj Kubota pali. Ajmo! Odlično, malo gasa mi treba. To. Ovo sam ti pokazivao koliko sati ima. Dobar stroj, EPS. Idemo samo vidjeti kako ta naša crijeva, ali upalio je odlično. Vidjet ćemo sada kako će i moj Kubota, isto Kubota, kako će on upaliti. Sad moram malo aktivirati hidrauliku, makar ovo lijevo desno, samo mi da provjerimo naše spojeve. I ovdje još ne smijem zaboraviti to vratiti i ovaj nosač dotegnuti, i onda će ovdje biti gotovo što se toga tiče, pa na podmazivanje i pregled ostalih tekućina. I tako, ako nađemo još koju sitnicu, to ćemo napraviti mome kolegi, komši. Ok, spreman je sada za rad, možemo pustiti malo gaza bi mu trebalo, dobro, ali ovo nas zanima lijevo desno. Za sad još ne radi lijevo desno. Samo malo. Vjerojatno ulje mora proći. Evo ga. Sad je u redu. To. Idemo ga malo izrotirati, tako da ulje proradi. Ok, da vidimo sad kako to izgleda. Ovo je to naše crijevo. Imamo vode na sve strane. Dobro, to ću ja kontrolirati u radu. Vratit ćemo ga nazad da mi bude dostupno. Da, to je to. Dobar je. Dobra mašinica. Obrisat ćemo i pregledat ćemo, znači, te spojeve i naravno koristit ćemo ga tu na ranču. Nešto ću raditi s njime. Ako sve bude bilo u redu, idemo dalje. Ok, idem samo ova dva crijeva ispraviti i onda palimo i ovu Kubotu. Evo, riješio sam i ovo na kranu, hidraulična crijeva. Evo, puno bolje to sada
djeluje. Vidiš, približio sam prema kranu, ima neku svoju prirodnu putanju. Bilo je lagano i ovo za napraviti. Ajmo sada upaliti ovu kubotu, ovoga bagerka, da vidimo kako će on. Vjerujem da nema problema za njega. U kabini je toplije, malo ugodnije sunce je ugrijalo. Ostavit ćemo ga naravno grijač da odradi. To je to. Ma da. I ovaj isto pun tank, malo ćemo ga smanjiti. Evo tako. Neka se i on malo zagrijava. Dok on radi, evo vidi kakav ja trik i savjet imam. Prije nego što upalim stroj, malo ga obiđem, pogledamo ulje, pogledamo ovaj prozorčić i kada radi, onda imam jednu suhu krpu pa mu obrišem cilindre. Evo, to volim napraviti. To je posebno korisno ako duže vremena stoji pa se prašina skori na cilindre. Naravno ima on svoje brisače, ali ako ti obrišeš cilindar dok ti se mašina zagrijava, samo možeš pomoći svome stroju da ti duže traje. Jasno, da. Ok, za sada čini se da smo ovo završili. Ne vidim ništa da mi ovdje kaplje i curka, ali pratit ćemo. Sada ćemo malo raditi sa oba stroja, pa se vidimo u poslovima. Došlo je vrijeme i da isprobamo mašine u radu. Već sam ih ja ovdje parkirao i počeo sam sa radom. Pa rekao, ajde da ti malo to snimim da vidiš šta radim. Aha, ovdje sam napravio si prostor za novi tampon. Evo vidiš kako sada odavdje ću si proširiti ovaj teren, tako da imam više mjesta za okretanje. Ovdje ću malo zemlje si morati staviti, pa možda i ne, vidjeti ćemo. Ovo ću isto si urediti, tako danas imam vremena za to. Ajde da ti pokažem još nešto korisno. Pa neko me pitao kako naoštriti kašiku na bageru, korpu. Sad sam se sjetio da ti to mogu pokazati. To je zapravo vrlo jednostavno, ništa specijalno nemaš oko toga, samo trebaš znati da ti ne treba ići u špic kao kod kuhinjskog noža, na primjer, nego moraš imati ovu ivicu, brid, znači brusiš, skidaš pod 90 stupnjeva na ovaj nož. Znači ovo skidaš po 90, ovo ti je recimo u redu i vrlo lako je skidati onda s time. Kasnije ti mogu još pokazati kako osloboditi pritisak u crijevima ako mijenjaš, kada mijenjaš kašiku i tako dalje. Kašika i bit će mi dovoljno. Ovo si uvijek stručiš pa onda povučeš. Bitno je da si ne prebaciš preko ralice, već približiš onda malo podigne ralice. Tako radiš uredno i učinkovito. Evo, crijep nije težak. Lagan je, pa ga možemo natovati još. To je to. Idemo u damper i da vidimo kako se on ponaša. A ovo je dobro. Ovo mi je ručna kočnica od dampera. Izravnao sam komši ovaj far, podmazao sam mazalicom na spojeve koji su suhi duže vremena. Što se tiče original ručne kočnice, pokušao sam razraditi ovaj mehanizam i to je u redu, ali baš su sajle fizički zapele. Kad bi mu barem neko mogao napraviti sajle, da, možda ćemo mu napraviti, vidjet ćemo ako bude trebalo. Idemo u damper.
zapalimo ga, sad mu ne treba ni grijač, među položaj mu je grijač, vidiš, ali mu ne treba. Malo gasa u rikverc i ajmo. Idemo. Pa mogao sam ja još to natovariti, ali nema veze. Evo vidiš gdje vozim. Namjerno ću malo sa ovome terenu vozati. Dobro. To. Prva, odnosno naprijed. Ovo koristim priliku pa odmah malo vožnje. Vidiš, kad ide nazad trebamo malo više gasa. Izgleda da je stvarno naprijed jače. Ok, ovoga ćemo prvoga ovdje iskipati. To može neutral. I ručica prema... Odlično, prva kašika riješena, mislim da je sve izašlo, možemo nazad pa malo trgniti, ali to je sve ispalo, da. To, idemo na novi utovar, trebam voziti i spuštati kašiku. Moram malo skreniti. Malo prema tamo. Da vidim gdje mi je bager, odlično. Ovo ćemo pogoditi. Pogledaj. Prvi put sam malo preblizu stao bageru. Malo ću sad samo otići nazad. Vjerujem da je ovako dobro. To je to. I gašenje. Sve radi dobro. Stavit ćemo opet ručnu kočnicu. Sad sam se jako pomakao nazad. Možda sam loše procijenio. To! Ručna kočnica na svome mjestu. Za sad ovo radi dobro. Koristit ćemo ga tako neko vrijeme pa ćemo gledati jel negdje nešto curka i tako dalje. Ako mi čak bude predaleko damper, onda bager će se ovdje pomaknuti. Može, idemo još malo raditi. Da, taman malo predaleko. Nije prestrašno. Kad se budem pomaknuo sa bagerom, vidite, biti ću taman. Pazimo da nam ne ispada. Ispao je jedan
kako ćemo ovo riješiti. Ovako se nazad.
ćemo dobar teren. To! Ajmo se vratiti na poziciju za rad. Ćemo pregledati sve, može. Sada sam spreman za još novih rad. Treba damper ovdje i radimo dalje. Evo još samo da pregledamo naš posao. Ovo što smo danas radili. Treba smo danas promijenili. Ok, vidim ovdje malo gore. Možda nije ništa. Pratit ćemo. Ovo je suho sve. Ovo je dobro. Ovdje smo nauštrili planirku, to sam ti pokazao danas isto. To sam radio sa malom aku brusilicom na baterije, zato što već to održavam pa lako mi onda ide. Ovdje ćemo mi vidjeti kako se ova mašinerija ponaša. Nadam se da će tu isto biti sve u redu. Vidiš kako dobro pali. Podići ćemo ga u zrak. Samo da vidimo ono naše crijevo. To je dobro. To je dobro, neka radi. Ajde da vidimo kako to izgleda. To je znači ovo crijevo. Izgleda dobro. I ovdje je bilo puknuto. Ovo sve izgleda dobro. To, suho je. Možemo pogledati alternator još kako izgleda i izmjeriti ćemo antifriz. Evo dobra prilika. Evo da vidiš kako radi punjenje. 14:26. To je ok. Alternator izgleda dobro. Ovaj nosač je bio otkinut. Ugasit ćemo ga. Evo gledaj, kada se oduzme kontakt, vidiš da odmah pada napon, naravno zato što je prekinio strujni krug. I ajmo ga ugasiti. To da nema buke. I samo ćemo antifriz isprobati. Ovo je napon akumulatora, odličan akumulator. Ok, super, nema ovdje pritiska, ovo baš nije vruće. Ovo je kao da nema termostata. Danas je radio. Sad ćemo vidjeti šta kaže njegov antifriz. Mjerio sam na svojim strojevima, naravno pripremamo se za zimu. Svugdje je dobro. Ok, ovo je neka slabašna boja. Da, s razlogom je slabašna, zato što je i antifriz nikakav. Evo vidiš i sam, ovo moram reći komši, da ima 0 stupnjeva, možda 1-2 stupanj koliko se odavdje da iščitati. Evo, ovako, tu gledaš. 0. Ok, vratit ćemo mu to nazad, pa ću mu reći da mu i antifriz promijenim ako je za. To će biti sve riješeno. Ispitano, evo vidiš 13,16 pada, lijepo napon. Ok, dosta toga smo napravili. Dobar jedan damper, bit će sve bolje i bolje. To je sve za ovaj video. Ovdje ću se ja još malo zezati. Jedva čekam zatvoriti se u kabinu, upaliti grijanje, radio i da ovdje malo se vozikam sa gusjenicama. Prvo ću si još tu 1 ili 2 dampera istovariti. Noć pada pa će ovo biti sve. Hvala ti na gledanju. Ako ti se sviđa šta si vidio u ovome videu, ako si nešto naučio, možeš ostaviti komentar, možeš ostaviti onaj palac, like. Hvala ti na tome, to će mi pomoći u mome razvoju. I naravno, hvala ti na gledanju i vidimo se u nekoj novoj epizodi. Doviđenja!